ସୁଖ ଖୋଜୁନି ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବଧୁ ଦୁଃଖ ସେ କଥା ହବନି ବଳିଆ ସେ କଥା କହିପାରିବେ ଲୋକେ ପଢ଼ନ୍ତି ମୁଁ ଧନ ଖୋଜୁ ନାହିଁ ଜନ ଖୋଜୁ ନାହିଁ ମୋତେ ସେ ଗୋଟା ଆସେନି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଗଲେ ସେଠି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କହେ ନା 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 ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ବା ଜବରଦସ୍ତି କହେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସେମିତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଖୋଜ ତାଙ୍କର ବଧୂଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ସେ ନଥିଲା ଆମର କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦରକାର କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ସେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ଏତିକି କହୁ କହୁ ବାୟା କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏ କଥା ନ ସରୁଣୁ ବାବା କହିଲେ ସେଇଠି ତ ଭୁଲ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସେଇ ଓକିଲ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟର କଥା ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ବାୟା ସାଧୁ ନୁହେଁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ ଇଏ କଥା ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଜଡ଼ା ବାଇଆ ହୋଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସି ବୁଲୁଥିଲା ଦଳଟାଏ ଭକ୍ତ ଜୁଟି ମାନେ ଦଳେ ଭକ୍ତ ଜୁଟି ଏଠି ମଠ କରିବା ସେଠି ଘର କରିବା ଏମିତି କହି କହି ଏଯାଏ ଆସିଲେଣି ଆହୁରି କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ବାୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କଳ୍ପତରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ କଲୁ ସେ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି କଲୁ ସେ କଥା ବଳିଆ ବି ଜାଣିନି ସେ ଯଜ୍ଞ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଇଏ ବାବା ସେତେବେଳେ କେଉଁ ବିପଦ ଆସୁଥିଲା ସେ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଜବାୟାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟି କରାଯିବା ପରେ ବା କରିବା ପରେ ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହିମା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସରଣ ରହିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଇଲା ଏ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୀତଳା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଶୀତଳା ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ସମୟର ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞ କଲୁ ଶୀତଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଶୀତଳା ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଘର ଭିତରଟା ଏତେ ଗରମ ହେଉଥାଏ ବଳିଆ ବି ପଶି ପାରିଲାନି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଖାଲି ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥାଏ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲି ବୋଲି ମା ତୋ ନାଁ ଶୀତଳା ଏଠି ଗରମ ହେଉଛି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କେମିତି କରିବୁ
ଉଇଖିଆ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ବାହାରେ ନେଇକିରି କରିହେବ? ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ଠିକ୍ ତାପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବେଶ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସିଏ ଘରେ ଆଉ ଗରମ ହେଲା ନାହିଁ ନା କାହା ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଲାନି। କେବଳ ଝାଳ ବୋହୁଥାଏ ବଳିଆ ଦେହରୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହୁଥାଏ। ଯାହାକୁ ପଚାରୁଥାଏ ଗରମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଆଉ ହଉନି। ତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଶୀତଳେ ତ୍ୱଂ ଜଗତ ମାତା, ଶୀତଳେ ତ୍ୱଂ ଜଗତ ପିତା, ଶୀତଳେ ତ୍ୱଂ ଜଗତ ଧାତ୍ରୀ, ଶୀତଳାଇ ନମୋ ନମଃ। ये मंत्रटी बहुत दिन पूर्वर जड़े ब्राह्मण देवता मत देइथिले। से किए? नेमाल निकटस्थ बंधुपुर सुदुखंड ग्रामर ब्राह्मण आज भी से बंचिचंती, जहांकर नाम होची ब्रह्मानंद दास। से यही मंत्रटी बलिया को कहिथिले। हाड़ फुटी, बसंत, मेलेरिया यही सब रोग बेले यही मंत्रटी को स्मरण करेंगे। एवं आउ गोटे कथा से कही, जितेबले विश्व को किसी विपद आसो सेतेबले आउ गोटे मंत्र कही, मधुसूदन कृष्णेति वासुदेव चत्वारि तव वहाबी मधुसूदन वासुदेव। यही कोरोना महामारी बेले मु दुईटी जाक मंत्र स्मरण करुथि। तेणु आपण माने एतिकी विश्वास रखिबे, मंत्रर शक्ति रही। यही मंत्रर शक्ति विज्ञान द्वारा प्रतिफलन होउछि। वैज्ञानिक माने जो उद्भावन करुचंती यही मंत्र शक्ति द्वारा। जेतेबेले 19 मसीहारे बात्या आसिला, महाबात्या, सेतेबेले बलिया थिला दिल्ली रे, दिल्ली गुड़गांव रे बात्या आसिला। महाबात्या आसबार किसी दिन पूर्वर गोटे मंत्र मो पाखक आसिला। यही मंत्रटी को समस्त को दियो बोली जड़े कई स्वप्न रे कहिले। मंत्रटी कौन? वायुर्जमग्नि वरुण नमो तेणु बाया कहले, तू अंतर्जामी रूप धरी दूरित खंडु नर हरि। दूरित खंडु नर, तू अंतर्जामी रूप धरी दूरित खंडन करू। ये आउ गोटे कथा जो 3टी मंत्र आपण मानक कहली, ये हूँ आउ गोटे अखंड वाक्य। तू अंतर्जामी आम समस्त अंतर अच्छु, अंतर रही समस्त विपद को खंडन करू। आम सीना ताकू भाविले सीना
से खंडन करेंगे आम सीना विश्वास कले खंडन करेंगे आम भितर ठाकुर अच्छी आम दौड़ू शाला पाखु शाला पाखक आम दौड़ू हाँ जाऊ जीवु किंतु मन रखा पड़ो आमरी भितर शारदा अच्छे दिने चिंता करूँ आज आप देखिए खाली मंदिर माल जमी आगे काल कहवाटा भूल हो कौन कर तथा कहीदू जमी गेंदा आउ कौन आ गोटे सब अच्छा दंडिकिरी माछ जमी पोखरी कूल खाली माने भर भर हंती अच्छा आजिकल देखा जाऊना सेमती आज खाली मंदिर हनुमान मंदिर शिव मंदिर संतोषी माँ मंदिर तारिणी मंदिर शारदा मंदिर जगन्नाथ मंदिर नहीं एते मंदिर कौन हम मन मंदिर आस ठाकुर आगु किए लिखिं जड़े महापुरुष लिखिं मधुसूदन प्राची मधुसूदन लिखिले कितने सुंदर भजन दिए मु दुईटी भजन मत भारी भल लगे किंतु कथा कहला मन पड़े गोटे वैकुंठंकर गोटे सुंदर भजन मधुंकर ये भजन तेरे ये मन मंदिर को जदि आमे विश्वास करिबा रही बाहरे बाहरे खाली बुलिबा आमको रोग है हाँ आम कौ ठाकुर को कौन कदली जाचिलु कि लुगा जाचिलु घंट जाचिलु से कौन हो किंतु निज भितर आगे से प्रभु अच्छी तांको आगे स्मरण कर बाया पुणी भागवत कहले कौन कहले तू सर्व धर्म ज्ञान दाता तू सर्व कर्ता भक्ता श्रोता तू नाथ भूत तत्व ज्ञात अशेष कर्म फल दात पुणी आउ गोटे पद कहले पढ़ी जाऊँगी कंठ टे खराब शुभुची अशेष भुवन कारण तू नाथ जगत धारण तेणु सज्जन ये बड़ प्रभु आम पाखरे अच्छी आम हृदय भीतर भी अच्छा आम यही हृदय अच्छा आम चिन्ह पार्नु कि डाकुनु कि आमर से विश्वास ना यही विश्वास नथिबा द्वारा आज आम समाज रे बहु विपर्य घटुची मनीष इतस्तत हो तेणु आम आउ से विषय किसी कहवानी केवल अभिरामकर से गोटे पद जे नीलाचल जे बसिल अच्छी जगन्नाथ से प्रभु दर्शन को रही चारि पथ सीटा बढ़िया आगुरी कही एवं भी कहूँ से चारोटी पथ कौन
जगन्नाथ हुअन्तु गुरु हुअन्तु इष्ट हुअन्तु जिए हुअन्तु चारोटी पथ कौन से चारोटी पथ होची एक आमे सत्य कहवा ये गोटे पथ दुई रे आमको जहाँ मिलिबो सेतिकिरे संतोष रहिबा अशांति हवा नहीं यहाँ हूँ द्वितीय पथ तीन रे जीव प्रति दयाशील हवा ये हूँ तृतीय पथ चारि रे जीवन रे आमे धन जन रत्न धमक एमती केते कथा कौन मागुचु गोटे कथा प्रभु को मागिबा से हूँ शांति आमे सत्य जदि कही शिखिलु ताहले प्रभु आम पाखु आसबे आमे कहीं प्रभु को प्रार्थना करूँ आमे सत्य कथा कहूँ कि गोटा अत्यावश्यक बड़े मिछ कहलु कि आमे सत्य कथा कहूँ कि आम पाखु जहाँ आसूची मन कर जाऊ आमे आमे मासक 5,000 टका कमाऊ सेतिकिरे आमे संतोष रोचु कि सबु बेले आमे डिकी चिकी होचु क्या जातक देखा को नहीं प्रभु 5,000 टका जो माने अल्प के बहुत अल्प बहुत संतोष ये भागवतर पद सब एत कही हबनी जो माने प्रकृत रे साग भात रे संतोष हाँ साग भात मिलला तो तेणु ये हूँ आउ गोटे पथ से संतोष मनीष पाखरे भगवत कृपा आपे आपे मिले दया जीव को दया करुचे जीव को आमे प्रकृत दया करुचे कौ जीव को दया करुचे बिलाती कुकुर को दया करुचे बाबा से कौन सब केते ना अच्छी दया प्रकृत कुकुर भली आउ एते स्नेही कही ना अच्छा गोटे बुला कुकुर आमर ये जो कुकुर बुलून ताकू आमे बेले बेले गरम तेल पकाऊ गोड़ को भांगुचु कौन कि दया आमे करुचु छाड़ आउ बड़ बड़ दया कथा तो कहले कई मानवे कह कि लाभ कौन आज पृथ्वी रे देखिए कोटि कोटि गाई बलद हणा होउचंती कौन आमे बीफ खाऊ ताहले ये पृथ्वी मनीष ये गाई बलद को काटिकी से विश्व गठन करेंगे ये गोटे कथा हम प्रश्न आसब आउ गाई बलद को काटबूनी कौन करूँ ताको पालिबू सी आमर कौन करेंगे गाई क्षीर दब गाई सिंगरे पानिया हम अच्छा गाईर हाड़ से सार हम आओ गोबर रे जाळेणी हम गैस कौन दरकार जाळेणी हम गोबर गैस तैयारी कले आलुआ जलिब इलेक्ट्रिक आलुआ जलिब कौन न हो पार हाणिकी खाऊच तुमको लाज माडू नहीं निर्लज गोटे आम भागवतर पदटा पटे नुह आम गाँवली पद सब कहती निर्लज हेले जेउ माने तांकु डरी
ମଣିଷ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସେ ଶୋଇକି ତାକୁ ଉଠେଇଲେ, ଚାହା ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଲେ, କ'ଣ ଖାଇବ? ସେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯିବେ, କହିବେ ଆମେ ଉପମା ଖାଇବୁ। ତାଙ୍କ ମନ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଖାଇବୁନି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ପଚରା ହେଉଛି ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଇକଲ ଦିହରେ କିଛି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକିରି ତଳମୁହାଁ କରିକିରି ତାକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ହାଣିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ କଲାଣି, ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁଛି? ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତା ତାକୁ ବି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣିଏ ଚାଉଳ କି ଗହମ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତା, ସେ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା। ଆଉ ଗୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ବାହାଘର ହେଲେ, ଆରେ ଯିବା ବାହା ହବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ? ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାରେଜ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବାହା ହବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଏ ଖଣ୍ଡେ ଘିଅ ପଡ଼ିବ, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଏମିତି ଇଏ ହେବ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ, ଏତିକି କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ଛେଳି କହୁଥିବେ ମାନେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା କଟା ହେଇକିରି ଝୋଳ ହବ, ତାକୁ ଖାଇବେ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ନା ନିର୍ଦୟା? ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ତେଣୁ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ବା ସନ୍ତୋଷ, ଦୟା ଆଉ କ୍ଷମା, ଏ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଚାରୋଟି ପଥ। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କହିବା ନାହିଁ, କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ସେଇ ରଚନାର ପଦେ ପଢ଼ିଦେବା। ଆସ ଆସ ହେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ପୂଜିବି ଯତନେ ତୁମରି ଚରଣ ଉଚିତ କୁସୁମ ପୂଜିବି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁସୁମର ଫୁଲ ହେବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଚଢ଼ିବି। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ କୁସୁମ ଫୁଲ କର, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କର, ମନନ କର, ଚିନ୍ତନ କର, ସେଇ ହବ ଜୀବନ କୁସୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ସୁଖ ଖୋଜୁନି, ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ? ଦୁଃଖ। ସେ କଥା ହବନି, ବଳିଆ ସେ କଥା କହିପାରିବେ। ଲୋକେ ପଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ ଖୋଜୁ ନାହିଁ, ଜନ ଖୋଜୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଆସେନି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଯଦି ମୁଁ ଗଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କହେ ନା ନା ନା, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ।
मुझे जबरदस्ती कहे मो इच्छा पूर्ण कर। अच्छा एटी सेमती ये कहते दुख ना प्रभु आमको सुख दियो समस्ते सुख खोज तांकर मधुकर आवश्यक नथिला से नथिला आमर किंतु सुख दरकार दुख दरकार नहीं। यही हूँ मधुंक कथा। तेणु यही भाव जीवनटी आमर देखु सज्जन गोटे कथा खाली कहूँ ये पृथ्वी रे ये देश रे जिते महापुरुष माने आविर्भाव होती समस्त कथा मत लगे गोटे प्रकार आउ किए कौन भावुची मु कहीपरि जो महापुरुषंकर बाणीटी कि गीतटी आनी मो पाखे थोईदेव मुझा निश्चित गीता बा भागवत बा रामायण बा महाभारत बा वेद वेदांत मिसेदेवी। जो मैंने मिसई पारना से माने केवल माने मैं मु ये अहंगार अच्छा समस्ते भलरे थाओ ये सृष्टि भलरे रहू मत जक जक ही देखा जाऊँगी सृष्टि की विपद मारी आउ बहु प्रकार रोग तेणु तमे माने अबुझा नहई जो माने गुरु जगत अंतत प्रवेश करिच सबु गुरु को गुरु तो गोटिया गुरु जीरो पावर बल्ब इलेक्ट्रिक पावर रे जलुची हालोजिन टा भी जलुची तेणु क्या बड़ छोट मने करना।